প্রণাম নেবেন মিশ্র বাবু। আরে প্রণাম টনামকে মারো গুলি, তোমার থেকে প্লাই নিয়ে আমাকে এখন কাটতে হচ্ছে, তার উপর আমার গিন্নিরও চোট লাগলো। মিশ্র বাবু, ওই দিন আমি আমার বিশেষ দূরবীন দিয়ে দেখলাম আপনার গিন্নি যখন বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিল তখন একটি কালো বিড়াল ওনার রাস্তা কাটলো। এই জন্যই তো আপনার প্লাইটা ভেঙে গেল মশাই। অশুভ তো হওয়ারই ছিল। এখন ভোগুন। পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না। Chashalo, Pantwi Sporting Society, Hasteni Kokthum, Tei Hukumu Bedek, Tei Edisi Hafangni Saktharmung bai, Astabal Thungno Khlaijakha, Garia Festival, Tei Traditional Food Festival Panda. Pandano Chengsawi Dekha, Chini Mayor, Deepak Mazumdar. Dal Bidal Club Tei NGO ni bising tei Tripura sorokni Garia matai teno, Haste gananggoino taklai khatung khaja Tei tongthokmungni bising tei, Paijakmani nukjakha. Abo haikeno Chashalo, Pantwi Sporting Society, Hasteni Kokthum, Tei Hukumu Bedek, Tei Edisi Hafangni Saktharmung bai, Astabal Thungno Khlaijakha, Garia Festival, Tei Traditional Food Festival Panda. Pandano Chengsawi Dekha, Chini Mayor Deepak Mazumdar. Manjakha Hasteni Kokthum Tei Hukumu Bedekni Assistant Director Amit Debormanok Khobai, Pantwi Sporting Society ni Naikol Ozomarok. উপস্থিত সকলকে, যারা আমন্ত্রিত অতিথিরা আছেন এবং যারা সাংবাদিক বন্ধুরা এবং যারা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে এসেছেন, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে যারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেককে আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই আমার ব্যক্তিগত এবং আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে। তো গড়িয়া পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন পর্যায়ে সারা রাজ্যে আমাদের ঐতিহ্যবাহী পুজো গড়িয়াকে সামনে রেখে আমরা কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সারা রাজ্যে উৎসব উদ্দীপনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানেও ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে এবং ট্রেডিশনাল ফুডও ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে। তো গড়িয়া দেবতা সম্বন্ধে আমরা জানি, গড়িয়া মানে শক্তি, গড়িয়া মঙ্গল এবং পরিবার পরিজন এবং দেশের সমাজের মঙ্গলার্থে জনজাতিদের, বিশেষ করে হিন্দু জনজাতিদের আমি বলবো যে গড়িয়া পূজা একটা বিশেষ পূজা, যে তারা খুব নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা এবং পবিত্র সহিত পুজো তারা করে থাকেন। আমাদের রাজ্যে এটা শুধু এখন আগে ছিল জনজাতিদের পুজো, এখন কিন্তু এটা সবার পুজো। এখানে দেখবেন আস্তে যত রাত বাড়বে, আজকে হয়তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আমি লক্ষ্য করেছি গড়িয়া পূজায় অনেকগুলো অনুষ্ঠানে গিয়েছি, শুধুমাত্র জনজাতি বা জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত পূজা নয়, এখন এটা সার্বজনীন পুজো হয়েছে। বাঙালি সমস্ত অংশে ধর্মের, আমাদের রাজ্যে যে ঐতিহ্য, যে জাতি জনজাতি সবাই ধর্মনিরপেক্ষভাবে একসঙ্গে সমস্ত উৎসবে আমরা একসঙ্গে অংশগ্রহণ করি। মঙ্গল কামনাতে রাজ্যের শান্তির লক্ষ্যে আমাদের রাজ্যে যে শান্তি বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, জনজাতি জাতি একসঙ্গে আমরা যেভাবে সমস্ত বিষয়ে অংশগ্রহণ করে সমস্ত পুজো পার্বণকে একসঙ্গে করে যাচ্ছি, সেই আমি আজকের এই ফেস্টিভ্যালে সবার কাছে প্রত্যাশা রাখবো, আশা রাখবো আমাদের রাজ্যের যে ঐতিহ্য, জাতি জনজাতির একসঙ্গে আমরা থাকছি, আছে, আগামী থাকবো, আমাদের ঐক্য আরও সুদৃঢ় হবে। বাবা গড়িয়ার আশীর্বাদে আমরা সকলে সমৃদ্ধ হব। নমস্কার। তাই পান্তি পরিবার তাই যত ভাই পাঞ্জাব ফাইনাই যত না হামবাই আসাগো जों पान्ति स्पोर्टिं ससाइटि नि एस वेल एस आं ICA डिपार्टमेंट नि बो खरकसा तांफां आबोनि निबो आं जतननो खाबाय खुबाय जिबाय तै सेना तै बुइसो तै गड़ियानि हामबाय तै सिबाय याफा गाइस जों बिसि ब्रुं ब्रुं न गड़िया फेस्टिवल अ आस्टबल माथो खायो पान्ति स्पोर्टिं ससाइटि न जतन सिनि जों सर ट्रेडिशनल सिमिया जों अ चिनि कल्चर चिनि ट्रेडिशनल जों नांना बाङै पान्ति स्पोर्टिं ससाइटि सब समयनो दं ताइबो जों चाइतो गई दङ जारा चिनि र चिराय र गोबां मा फेक जागनाय मानि र आमा हाय र कबलुइ दं आबरंनो जों बाहायकै साकातनि मान चिनि अ कल्चर न जों आगरतला बाहायकै फुनुगि मान आबरनति जों पान्ति स्पोर्टिं ससाइटि सब समयनो जों चुबा सुखाय दङ जों वान सुगै दङ चिनि अखरा चाकरा ओंखाय तागलायबो जों अमा हायकै जों वान सुगलायखा ICA डिपार्टमेंट TTADC खुमुलुं डिपार्टमेंट तै TRI अमा हायकै जों चुबा सु कतरकै खायनानि वान सुगलायमानि फियाबा जों कालचारेल प्रग्राम खायमानानै खाचङो वाति थागानानै खोनाबो जों ICA डिपार्टमेंट तै पान्ति स्पोर्टिं ससाइटि नि चुबा चुबाय जों बांला बर्ष बरं नुक्साबो नर खायनाय जोंनि ट्रेडिशनल फुड फेस्टिवल जोंनि मजदें वान मजदें आं बाङै चाखै मैत्रु आमा हायरावबो जों रलुवा जिमाखा आबनो जतनो नंनि मिडियानि बिसंथि कबंग्रा मुसुङो जानानै बाङै तै रसामुं मोसामुं चिनि हुकुम मुकुनुबो नायफिननाय माय कबं तै पान्ति स्पोर्टिं ससाइटि निङै थिनांगो तेबो जों गाहामखाय गोरोंखाय कतरखाय खायनानै जों वानसुगै दङ जोंनि जनजाति कल्याण मन्त्री बिकास देबबर्मा जोंनाव कक साखा
खाली कतर खायै अमा हायकै जों 3 दिननि सालथामनि जोंनि ट्रेडिशनल गेम्स एन्ड स्पोर्ट ट्रेडिशनल मोसामुं आमा हायरक हुकुमु मुकुमु रंनो तेबो जों बाहायकै अ आबरतलाव फुनुमान 14 आगस्ट तलाया सारा भारतबर्षआव जों दतनो ताबो गोरोंजाक नुकजाक तेबो जों आबनो फुंनामङै बकक रिखा जदिও बतिनि फाइना कक दंमानि बिनि कायसा सामुंनि बाङै ब फाइमालिया मुंगिया कामि थांमोन बाङै ब सारका फाइमालिया नरक चेंसिनि जों आगामी दिनाव खालि जों तेबो कतरबाय खायमाना जों खाजों आमनाङै नং मिडिया नबो फाइमानि बाङै लाइभ लेखना हामबाय कभारेज खालामनानै सार खानानि सालकियाव बांला नवबर्षनि सिबिन दं लामसंनाय गरिया फेस्टिवल तंगलागदा गरिया फेस्टिवल के जों तिनि पालाय लायखा खानाखाय ओनलि आईसीए डिपार्टमेंट ताइ पान्ति स्पोर्टिं सोसाइटी सुबा सुबाय जों एटबंनि कालचारेल आम मिक्स दंनाय जोंनि बांला बाय जोंनि ट्रेडिशनल जोंनि हुकुमु मुकुमु कक बर रंनिबो आरो खाना खुंनो जों ट्रेडिशनल फुड फेस्टिवलबो चलिनाय अ जागाव न थायो अन खलावन अ स्टेजनो खानांनाय खानाखाय डेपुटी मेयर दंनाय ताइ सभाधिपति जिल्ला परिषदनि वेस्ट त्रिपुरा जिल्ला परिषदनि सभाधिपति हरिगुला आचार्य माजनानि कक्टम गरिया फेस्टिवल पान्डानो चाटी गथार मुसंगै जेंसावै रमानि आगोल ट्रेडिशनल फुड फेस्टिवल पान्डानि दाल बिदाल खतल बेरायै नायखा पान्डाओ मानजांनाय नारवाय रक राजाखर आगुलिनि सिमी क्रिसाननि कक्थुम चिनि खरां